Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Martes, Pizza 27 sa buwan sa Pebrero 2024. Sa ngan gihapon sa akong partner nga si Manny de los Santos Rabacal. Ako yung alagad sa kahanginan Malu, Inokando, Tabar, Baniko hangtod sa alas 9 karong buntagas tong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Sama sa naanda na to'y padangat kining atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, PCCI Visayas opposes 100 peso wage hike. Sa Super Balita sa Sunstar, kinataw gikumot. Sa The Freeman, Visayas Biz Chambers band together 100 peso salary hike opposed. Sa Banat News, sa The Freeman, kinataong sigig dumbol gihakop tinun ang babay gibinastusan sud sa MPUJ. Sa Philippine Daily Inquirer, 350 pesos wage hike to hit biz sector hard according to employers. Sa Philippine Star, Marcos wants Chacha plebiscite in 2025 according to Migs, House to adopt Senate's RBH 6 in toto. Sa Manila Bulletin, El Nino damage to agriculture, now at 357.4 million pesos. Farmers to get hybrid rice seeds, high-value crops to mitigate impact. Ug sa Tempo, village chief slain, Basilan barangay leader killed, 2 others wounded in Zamboanga gun attack. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik may padangat kaninyo mga balita nga nahipo sa tong kaubanan sa CCTN News Department. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay.
Ma, wala na ko'y data, ma. Palud, ma. Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gugo para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga mga kaswal nga empleyado sa City Hall nga dugay na sa ilang trabaho irregular na sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo. Samtang kadto mga di ma-renew gipasaligan sa syudad nga dunay nagpaabot nga bag-ong trabaho. Ang kasayuran ihatod na Shariza Mayoy. Subay sa tinguha nga right sizing ni Cebu City Mayor Michael Rama sa mga kawani sa City Hall, taga na unya nga mga casual employee ang maregular na ang ilang status sa trabaho. Gibutyag ni City Administrator Attorney Colin Rosel nga magpaygayon sila og mass regularization sa mga kawani sa City Hall nga kwalipikado sa tagsa-tagsa nga posisyon. Diin priority mo ang casual nga empleyado nga himuon na sab nga regular sa ilang employment status. Sila ang ibutang sa mga posisyon nga permanent status apan wala pa kini okupahi tungod sa kakuwang sa regular nga kawani. Ang inig-implement na to, surely, manghimo silang regular. Unya, karon kung mahimo silang mag-regular, they should be going to prove themselves before they will be accorded with kana siyang opportunity to become regular. So, in other words, ang mayor, ang iyang bot pasabot nga ang mga tao, serbisyuhan gyud sa mga tao nga angayan, competent, unya, maayo gyud pang serbisyo. Samtang gibasalig ni Rosel nga andam na sab ang pribadong kompanya o mga partner stakeholders sa pagdawat sa mga kawani nga dili ma-renew ang kontrata isip job order employee. Sa pagkakaroon nagpaabot na lang si Rosel sa final report gikan mismo sa Human Resource Department. Kini aron nga mapatuman na sab ang massive regularization sa mga kawani subay sa revision sa reorganization sa mga departamento sa City Hall. May organizational structure revisiting as well as the staffing pattern later and then the revision sa tanan nato nga mga organizational structure kay basin niya gamay ra kay dugay na ra ba kayo na wa ma-adjust basin niya ang mga departments sa wa na magkadimao ang staffing pattern kay gato pang spot sa organizational structure nga way back siguro mas maguwang pa nato. Shariza Mayoy, CCTN News. Sa laing bahin, 4 sa 5 ka mga patayng lawas sa gituuhang NPA nga napatay sa engkwentro sa Bohol giklaim na sa ilang mga kabanay. Lakip na niini ang bag-o lang nakapasar sa bar exams nga si Hana Sisista kinsa taga Samar. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. 4 sa 5 ka mga patayng lawas sa mga sakop sa NIPI Post Army nga nakala sa engkwentro ato sa pag-serve sa warrant of arrest dito sa Puro Kamatinaw, Barangay Kampagaw, lungsod sa Bilar, lalawigan sa Bohol, ang giklaim na sa Dangang Kabanay. Karapusan nga may claim ang amahan ni Hana Joy Sisista alias Maya, gingong nga nakapasar sa bar examination atong 2023 nga nakumpirma rosam sa kapulisan og gitakdang dalhon ang lawas nini sa probinsya sa Samar. Alas 3 sa hapon atong Sabado, Pebrero 24, 2024, bibisita ang amahan ni Hana sa Holy Name
no-name funeral homes din kasamtangang gigipahimutang ang patayng lawas sa mga nakalas nga sakop sa NPA. Mato ni Police Lieutenant Colonel Norman Luis, ang information officer sa Bohol Police Provincial Office, nga nagpabilin nga wala pa mailhi ang tinuod nga pangalan ni alias Swaning ug wala pa usab makapakita ang mga kabanay ni dito sa Bohol. Gibutyag usab ni Luis nga nung naabot sa lalawigan sa Bohol ilabi na sa lungsod sa Pilar si Sisista tungod kay hinigugma matud pa niini ang usa sa mga squad leader sa NPA nga si Marlon Omusura alias Darwin kay base sila nagkuha nga kasayuran. Gawas niini sakop sa usa ka progresibong grupo si Hana ug miabag kini sa grupo ni Domingo Kumpok sa pagpang-agni sa mga munupyo sa kabaranggayan nga sakop sa Pilar ug kasikbit nga kalungsuran nga moapil sa ilang kausa. Posible sir no kay sa ato magong nakuha ng mga data kini magong grupo ni alias Silong nagkandak ni sila ka ng mga mass recruitment o recovery efforts sa white area sa mga masa dihang dapita og sa mga sikbit nga mga lungsod. Subay nini gisaway sa mga cause-oriented groups ang gihimo sa mga pulis ug kasundaluhan sa Pilar di nila hanggang gihulagway nga usa kini ka masaker ug dili engkwentro. Ang kamatayon sa lima nga unang gipahibaw sa kapulisan o kasundaluhan nga engkwentro kadudahan sanglit do na sila impormasyon nga ang usa sa mga namatay nga nakitang wala na sapot buhi pa kini sa sayong oras sa maong adlaw. Tungod nini ang gihimo sa 47th Infantry Battalion ug sa Bohol Police Provincial Office nakarapas matud pa kini sa protocols of war din sa maong sitwasyon wala nay kahigayunan nga makasukol ang lima nga ngayon unta nga ipobo sila isip mga prisoner of war. Gihima kini sa kapulisan sa lalawigan sa Bohol ang maong pasangil tungod kay dunay duha ka mga pulis ang naigo usa na nini ang nakalasgyud. Matinunuis nga ang tropa sa gobyerno ang giunhan sa diha mo serve lang unta sila warrant of arrest ug didto na nahitabo ang engkwentro. Matod pa sa atong operatiba mao kurtong matay tong duha ka pulis kay padung kato sila mag-serve sa warrant unya ipabuthan dayon. So manang pagsunod to dito na nahitabo ang engkwentro kay high powered firearms ang gidala sa mga casualty sa New People's Army. So tulo ka M16 rifle ug tulo pod ka caliber 45. Arnold Bustamante, CCTV. Sa laing bahin pagpalabi sa artificial intelligence usa sa mga gituki sa International Family Congress nga gipahigayon dinhi sa Sugbo. Kapin sa usa ka libo ka mga ginikanan gikan sa managlahing kanasuran ang mitambong sa maong kalihukan. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Kining inyong nakita nga video hinimo sa artificial intelligence gikan sa ka web-based platform sa Amerika. Pinagi sa pagbutang og keyword sa unsang video ang buot himuon, dali kining ma-generate pinaagi sa computer. Apan, mipay mangno ang mga family experts nga makahatag usab kini og kadaot ingon man kalibog ngadto sa komunidad. Usa sa mga natuki sa 21st Congress for Family Enrichment nitong Sabado ug Domingo dinhi sa Dakbayan sa Sugbo, mao ang pagpalabi sa artificial intelligence. Naisgutan gikan sa usa sa mga international speaker nga daghan ang nipahimu sa AI gikan sa ilang social media posts hangtod na sa ilang pagtrabaho o pagtuon. Apan nabutyag nga kung magkuwang man og control sa paggamit sa mong teknolohiya, mo resulta kini og kadaot ngadto sa tawo. Hinungdan nga giatagan og dakong gibugaton ning focal person gikan sa United Nations ang paghimo og regulasyon bahin sa paggamit sa AI. Kung nahimuan na kini, gamiton isip sumbanan sa ubang nasod nga buot mo regulate sa paggamit sa maong teknolohiya. Ilabi na nga namatikdan nilang gigamit ang AI sa pamulitika. In the European Union, there are now negotiations about regulations, and this is the region that's the most concerned or the most, we could say, advanced in trying to produce regulations. Maybe once they come up with the document, maybe other countries could learn from that. Nakita sa gobernador sa Bataan nga dili sayon ang pagduso og balaod nun bahin sa pagkontrolar sa bisan unsang nito mao nga teknolohiya karon. Mato diya nga mas maayong sugdan sa pribadong sektor ang striktong regulation sa artificial intelligence. May musab nga buhaton sa mga tunghaan ang maong lakang aron dili na mapalabi ngadto sa mga estudyante. We first need to see the how this will actually work and how will this affect our community, especially the students. No? Tipid lang kini sa mga isyong gipangtuki sa maong World Family Congress diin, gitambungan kini sa kapin usa ka libo ka mga pamilya gikan sa 35 ka mga nasod. Apil sa mga naisgutan mao ang mental health, sexuality, marriage ug uban pa. Din gituki kini sa mga local ug international speakers. Maong nakita ning delegado nga dako og gamit ang mga pagtulunan ngadto sa iyang pamilya. We have to consider
consider the positive effects. But the bottom line is, it is always the responsible use of these gadgets. And for us, the parents, we are there to guide the kids. Ikalipay noon sa mga organizers ang paghangop sa mga family congress tungod sa interesado niyang content. Dungan sa panginaut nga mapaambit nila ang mga naibawan nga to silang tagsatagsa ka mga komunidad. I was so happy. I was outside and people were thanking us for not just a very good venue but also the content because they're all interconnected. Ian Navarro, CCTN News. Duha ka mga lalaki nga nagdalag manok igtatari paingon sa buwangan na aksidente sa kadalanan patay. Mibangga ang ilang gisakyang motor sa water tanker dito sa Aviation Road sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Dead on the spot ang duha ka lalaking mga lumulupyo sa sitio Suong, Barangay Mactan, human nga nabangga ang ilang gisakyang motor sa usa ka water tanker truck pasado alas 4 sa hapon kagahapong adlaw sa General Aviation Road, Barangay Bangkal, syudad sa Lapu-Lapu. Apil usab nga nakabsan og kinabuhi ang duha ka manok nga dala niini. Matud pa ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga ang driver sa motor ug ang angkas niini nga silingan na sad niya padung untang manari sa Suba Basbas sa Barangay Bangkal. Naguna sa dalan mao ang truck ug nagsunodra ang motor ug pareho kining moliko sa susamang direksyon. Hinay ra ang pagpadagan sa truck tungod kay ni action man kini og paliko. Apan ang driver sa motor mao'y kusog nga nagpadagan, hinungdan nga kusog usab ang impact sa pagkabangga niini sa likurang bahin sa truck. Kusog ilang padagan then kaniya ato ang tanker man siya na isod tubig. Mo-execute siya og left turn kaya may skina. Tungkol sa kusog padagan na ning rider na to, dito gyud sila igo sa lubot. On the spot yun sila kay medyo kusog-kusog yun, wala sila kamino. Hinay na kay mo-execute naman siya og left turn. Ang kaning motor may kusog guys padagan, same direction man sila, gasunod ang motor. Wala na masuta kung nakainom ba ang mga biktima kay wala nagipaubos og alcohol test tungod kay dead on arrival naman kini pag-abot sa Lapu-Lapu City District Hospital. Kasamtangang naakaron sa kustodiya sa kapulisan ang driver sa truck kay padayon pang investigasyon kung aduna ba siya tulubagon. Kay makita na to nagya po negligence on the part sa driver sa tanker considering niliko man siya may ni-execute man siya then nganong wala sa niya gitanaw gi-clear o wala bay nagsunod niya. Samtang gihuwat pa usab sa kapulisan ang pamilya sa mga biktima kung mopasaka ba sila og kaso. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Sa atong katapusang balita, lalaki nga bag-o lang nakagawas sa Cebu City Jail sa kasong illegal nga drugas ug armas, gipusil patay sa riding in tandem. Ang biktima giingong nakadispalko og dakong kwarta gikan sa usa ka drug personality. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Patay ang usa ka 42 anyos nga lalaki. Humani po sila sa riding in tandem alas 9:30 nito Domingo sa buntag, Pebrero 25, 2024 sa R. Duterte Road, Banawa, duol sa Forest Hill sa Barangay Guadalupe, sa Dakbayan, Sugbo. Ang biktima gilangan si Jeffrey Havil Sahol, 42 anyos, taga Dunya Cristina, Banawa, Barangay Guadalupe, nga nakaangkod og mga samad pinusilan sa lawas. Sa investigasyon sa Guadalupe Police Station nga samtang nag-standby ang biktima sa dapit, kalit lang nga naabot ang duha ka mga suspitsado sa kaysa usa ka motor ug ang angkas nini ang karitang nga namusil. Human sa insidente dali nga nisibat aga mga suspitsado sakay sa itom nga XRM nga motorsiklo pahilayo sa dapit. Gihulagbay sa mga saksi nga aga duha ka mga suspitsado wala mag-helmet gani ang angkas nini. Maklaro man ang panagway. Mato ni Police Major Paul Kenneth Albutra, ang hepe sa Guadalupe Police Station nga nagsulod gawas na sa bilangguan si Sahol. Gani netong Huwebes lang kini nakagawas sa Cebu City Jail sa kaso nini sa illegal nga drugas ug armas. Mausab aga mga suspitsado gingong gikan usab kini sa bilangguan sa mga kaso og didto sila nagkaila. Ma'am, sa for information no, ang ato ang shooting incident gahapon sa Duterte Street, barang Sitio Banawa, Guadalupe, Cebu City nga nagbiktima sa usa ka Jeffrey Sabil Sahol, 47 years old. Sa nga to ang investigation karon still ongoing but we are looking into two suspects and one is already identified no. And padayon gyapon nga to ang
pursuit operation. So as of this time, hopefully ma-arrest nato ang maong mga suspect. Bisan nga bago pa nga nakagawa sa bilangguan, bibalik ni siyang naandan nga negosyo nga mao ang pagpabaligya sa illegal nga drugas ang usa sa kitanaw nga motibo sa krimen. Sangbit sa nagkuha nga kasayuran sa kapulisan, dako og nadispalko nga kwarta ang biktima sa usa ka drug personality. Nagpadayon pa karon ang gihimong imbestigasyon ilabi na sa pagsusi sa mga kuha sa CCTV camera sa maong nga dapit. Actually, mga one thing in common ni sila na yung mga history on illegal drug cases, and na sila gikan na po sila sa sulod sa detention facility sa BGMP sa Barangay Kalunasan. Bustamante, CCTV News. Mao katong mga balita nga nahipo sa tong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs. Inyo kato nakita kagahapon sa mga balita sa Sayre 47. Karon sa atong mga paghiskot-hiskot ato sang unahon kining dakong sunog nga miigo sa Sitio Santa Lucia, Barangay Tinago, Dakbayan sa Sugbo, 1:43 kaganinang kadlawon. Samtang nangatug tang tanan, doon na tayo mga kaigsuunan din na Sitio Santa Lucia, Barangay Tinago, nga naigo in town sa dako kaayo nga sunog nga mi ugdaw sa 41 ka mga panimalay, samtang partial ang pagkasunog sa usa ka panimalay. Ang nakapait niini dunay nangawagtang 4 ka buok og gituhuang namatay gyud ang maong mga biktima, no. Doon na natay mga kaubanan nga nanggawas nga mga reports usab karon nga nakalas gyud ang 4 nga gipangita kaganina kini managtiayon, samtang duha usab ka managsuon ang mga biktima. Kaganinang mga 3:00 sa kadlawon, 4 ka tawo ang gipangita. Kani sila si Parolito Otadoy, 60 anyos, Rosita Otadoy, 56, si Joseph Otadoy, 14 anyos, ug si Jeffrey Otadoy, 12 anyos. Kini matud pa sa Cebu City Fire Office Intelligence and Investigation Section. Samtang 4 usab ka mga tawo ang nangaangol ug kini gihapon tulo niini gikan sa banay nga Otadoy. Ang ato ang mga nadawat ron nga kasayuran gikan usab sa atong mga kauban sa buhat nga nakalas gyud ang mga gipangita, no. So atang nato unyang hapon ang dugang mga detalye kabahin ining subo kaayo nga hitabo sa pag-igo ni ining sunog ganinang kadlawon dinha sa Sitio Santa Lucia, Barangay Tinago, Dakbayan sa Sugbo. Gitumbok nga miabot sa 50 ka mga pamilya ang naapektuhan tungod kay 1,200 square meters ang naapektuhan nga dapit ug ang danyos niabot og giban-aba ng 7.05 million pesos. Sa initial report sa kabomberuhan gikan usab sa atong news manager nga si Dennis Tabar, atong nasayran nga ang Cebu City Fire Station mi tumbok sa maong insidente kaganinang 1:43 sa kadlawon. February 27, 2024 naglambigit kini sa usa ka residential nga dapit ang tag-iya sa maong panimalay Rosita Otadoy ug ang nagpuyo si Paquito Otadoy. Naabot ang atong kabomberuhan 1:46 in the morning ni saka kini og fourth alarm ang maong alarma sa sunog. First alarm giisa 1:46 sa kadlawon, second alarm 2:00 sa kadlawon, third alarm 2:23 ug niabot gyud kinig fourth alarm 2:43 sa kadlawon. Nakontrolar ang maong sunog 4:48 na sa kadlawon. So kung imuhang banabanaon mga nilanat gyud duha ka oras og kinumbati ang ato ang kabomberuhan tungod sab sa kadako sa maong sunog, no. Base sab sa inyong nakita dinhi sa ato ang video karon. 1,200 square meters ang apektado ug kumpirmadong patay ang 4 nga mao sila si Rosita Otadoy, babae 54 anyos, Parolito Otadoy, lalaki 60 anyos, Joseph Otadoy, lalaki 14 anyos ug Jeffrey Otadoy, lalaki usab nga 12 anyos. Samtang nangaangol ang mga 8 ka buok mga tao, lakip niini ang sila si Sean Ruby Ruelan, Rose Ann Otadoy, Jemar Otadoy, Emery Otadoy, Kara Marie Otadoy, Neil John, Christopher og Dylan. Puros ni kasagaran sa banay Otadoy, no, ang nangaangol usab. 4 ang patay, 8 ang nangaangol.
ato mga pakasubo sa pamilya dili nila lim no duha ka ginikanan ug mga igsuon mo'y nakalas kaganinang kadlawon. Niabot og 15 ka mga panimalay ang naapektuhan, partially burned tulo, hingpit nga naug daw 13. Niabot og 30 ang gidaghanon sa mga apektadong pamilya ug 90 ka mga individual. 57 usab ka mga fire trucks ang miresponde sa maong sunog. Kini usab base sa investigation ni FO3 Fulbert Navarro. Samtang nagsilbing ground commander si Superintendent Reynaldo Enoc. Atong salamatan ng atong kabomberuhan ug ato sang awhagon ang atong mga viewers nga atong ilakip sa atong mga pag-ampo ang mga kalag ni atong mga nakalas sa dakong sunog nga miigo sa Sitio Santa Lucia, Barangay Tinago, kaganinang kadlawon. Samtang atong mga kaigsuonan doon na may mga extra din ha ato sang paningkamutan no nga natay matunol nga mga hinabang bisag unsa ka gamay alang sa tong kaigsuonan nga naapektuhan sa dakong sunog nga miigo sa Barangay Tinago, kaganinang kadlawon. Mubalik mi human sa pipila ka pahinumdom, please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. Suway mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sini Cebu Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. Sini Cebu For your internet connection. and for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sini Cebu Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sumpila ka, Dria! Ay, paginarte! Pagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-puyab na ka? Kinsa man ang mukhang masakitin ako din ay karoon ang kinsa! Kung si Buti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha.
kag pili pa. Ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung lalado pa. Maluoy tang ka ni Papa. Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlot na. Nganong handungon na. Waylaing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon na tayo relasyon kang Jesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlot na. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Ari sa ta magisgot aning kainit nga gipaabot nga mo sugod no by the end of this week kuman matud pa sa ari sa ta maghisgot sa grabe nga kainit no nga gipaabot nga masinati nato by end of the week kuman matud pa sa pag-asa nga a dry spell will affect Cebu this week kuman sa usa ka buwan nga nakatagamtam ta og dry conditions ni adtong Enero. Si Pag-asa Visayas Chief Alfredo Alquiblat Jr. miingon that Cebu has already experienced below normal rainfall sa milabay nga mga buwan, signaling an impending dry spell attributed to the El Nino phenomenon. This condition is expected to persist for some time. Unya, subay sab ni ining grabing kainit nga nagsugod na tagkasinati karon dito sa Negros Oriental, usa sa mga probinsya sa Central Visayas, ang Department of Agriculture nakadawat na og mga reports kabahin sa kadaot sa mga sa crops nato dito sa mga maong dapit tungod usab sa El Nino. Si Kiblat sa usa ka pakikinabi kaghapon niingon nga ang El Nino makaapekto og 14 ka mga lalawigan sa Kabisayan ug tulo niini newly affected by the end of this month, which is this week. Sa Visayas groups, tulo ka rehiyon nga maglakip kini sa Western Visayas, Central Visayas ug Eastern Visayas. Matud ni Kiblat ang mga lalawigan sa Bohol ug Siquijor sa Central Visayas,
ug Southern Leyte sa Eastern Visayas are the newly identified provinces expected to experience the effects of El Nino under dry conditions. Ang uban nga mga probinsya nga lakip niini mao ang Antique, Capiz, Guimaras ug Iloilo sa Western Visayas, Biliran, Eastern Samar, Leyte and Samar sa Eastern Visayas, Negros Oriental sa Central Visayas. The only province that will be experiencing drought is Negros Oriental. The El Nino phenomenon is characterized by the warming of the Pacific Ocean na resulta usab sa pag-decrease sa precipitation, in some cases wa gyoy pag-uwan. Kini dunay dako nga epekto sa mga uma ug makapakita sab kinig mga nagkalain-laing hagit labi na sa economy sa ato ang mga apektado nga mga sektor. Ang pag-asa mapahimangno sad nga posibleng magpadayon kini hangtod sa katapusang bahin sa Mayo nya Pebrero pa baya ron. So mura ni siyag mga 3 ka buwan. Dili lamang Cebu, dili lamang Sugbo ang apektado kundi ang uban pang mga bahin sa nasod. Matud ni Kiblat nga ang categorized climatic periods base sa kini sa recorded amount of rain nga ilahang natala kung itandi sa normal nga mga pag-uwan-uwan sa maong mga lalawigan. Ang kauga sa panahon gitumbok niini nga 2 consecutive months of below normal rainfall, while dry spell is characterized by 3 successive months of below normal rainfall or 2 consecutive months of way below normal. Kining drought is designated as an extended dry condition marked by either 5 consecutive months of below normal rainfall or 3 months of way below normal rainfall. Kining drought o paghuwaw, dako kaayo nig epekto sa atong nakita ganina sa itong file video, mga pagliki sa yuta. So syempre apektado gyud ang atong mga pagpananom. Gitumbok usab nga posibleng dako kaayo gyud nig epekto sa mga umahan dinhi sa Central Visayas. Matud ni Kiblat, ang below normal nga rainfall nagpasabot nga 20 to 60% less than sa naandan nga pag-uwan sa maong dapit, samtang way below normal nagpasabot nga 60% less than the normal rainfall nga matagamtam sa maong mga dapit. So karon giawhag na daan usab sa ato ang DA, Department of Agriculture, sa ka-forum gipahigayon sa milabayng semana dito sa Negros nga ila pang susihon ang danyos sa mga uma sa maong dapit apan ila sang gi-review, gi-validate ang records ikan sa syudad hangtod na sa level sa mga lalawigan. Apan giauhag ng daan ang mga mag-uuma nga mo register sa Philippine Crop Insurance Corporation sa gobyerno aron covered sila sa insurance protection kung ugaling daghan sila mga losses nga mga alkansi nga masinati tungod usab sa El Nino. Karon arita sa sunod nga hisgutanan, atong balikan katong balita kaganina nga katukunong nga humana kuno murag kanang natapos na ang kining right sizing nga mga gibuhat karon, evaluation sa right sizing natapos na kuno dinha sa Cebu City Hall. Ang pag-evaluate ni adtong mga City Hall employees alang sa pagpatuman sa right sizing program na human na o human ini, massive regularization ang sugda na. Matud ni Cebu City Administrator Colin Rosel, human na, formalities na lang kuno ni. Matud ni Attorney Rosel nga ang evaluation, phase 1 lang sa implementation sa right sizing program sa administrasyon ni Cebu City Mayor Michael Rama. Ug tumong niini nga makuhaan ang gidaghanon sa mga empleyado gikan sa 10,000 ngadto na lang sa 3,000 by 2025. Kanumdum mo kaniadto daghan kay tug mga criteria for judging si Mayor Michael Rama kadtong mga chismosa, kadtong mga bakakon, kadtong mga palautang, mga palaaway. Ambot og kanang naapil ba gyud kani sa consideration sa right sizing but dako-dako gyud nang mawagtang more than half of the manpower kung imuhang basihan ang 10,000 nga mahimo na lamang 3,000 by next year. At tulusab sa flag raising ceremony si Cebu City Mayor Michael Rama anunsyo nga sugod Marso 1. March 1 is kanu sana karon na nang unsa na karong 27 maron. So karong Biyernes, first Friday karong Marso 1, duna kuno siya himuon nga major City Hall movement.
Matud ni Mayor Michael Rama, iyan ang gimanduan si Attorney Rosel ug ang Human Resource Department sa pag-andam sa mga dokumento nga nagkinahanglan sa iyang pirma. Midugang si Rama ang iyang requirement is to not give him a reason that the employee's appointment will no longer be renewed. He further said that it is a continuous movement towards digitalization and the vision of being a smart city. So unsa kaniyang pirmahan, ingon siya nga gi-emphasize usab nga ang right sizing program continuous process ug may pasalig si Attorney Rosel nga walay mabiyaan nga empleyado. Matod ni Attorney Rosel, wala gyoy mahabilin, walay dili maatiman, including ang katong mga tao nga maapektaran. Kini kasamtangang giatiman sa Human Resource Department nga pinanguluhan ni Henry Tumalabkad aron pagsiguro nga matud pa tanang appointments mahimo og ma-endorse alang sa sunod nga padulngan. Kung kinsa ang mo take care nila ang tanang department na sila mga kaugalingong tig-atiman, mas dali ra gyud nga maatiman ang mga tao. Mipasalig usab si Attorney Rosel nga ang Cebu City Government dunay gihatag nga pipila ka mga opportunities alang sa mga apektadong empleyado. Matud ni Attorney Rosel nga they need to move forward and that the key is to focus on becoming an efficient government. So, rag ko ani kanang kinahanglan na gyud ko ni aron ko na mas efficient, mas epektibo sab ang gobyerno. Sa ding gipangutana kung kanusa mahibaw-an sa mga empleyado ang ilahang mga padulungan, matud ni ilang kapalaran sa City Hall, matud ni Attorney Rosel, anytime soon. Og siya may duga nga iyang gi-expect nga ang announcement himuon unta last Sunday. Just like the mayor is saying all the time nga dugay namang gud na siya. Even before it started, klaro naman na siya sa atong right sizing. Karon nagpaabot pa sila sa final report gikan sa HRDO. Matud ni Attorney Rosel nga sila gimanduan ni Mayor Michael Rama to commence the massive regularization of those employees who passed the evaluation. According to Attorney Rosel, this is part of the modification and approach that they will be proposing to the mayor. In this approach, those casual employees who qualified during the evaluation may apply for regularization. So, di na siya automatic. Wa nagpasabot nga kung magpabilin mo, inig-segregate na ani, kung karong si manaha, apil mo na habilin mo, nagpasabot nga automatic mo mahimong regular. Mo apply mo para sa regularization. Gawas ni ini, matud pang organizational structure will also be revisited and revised. Lakip na ang staffing pattern. Kay basin niya gamay ra, kay dugay na ra ba kaayo wa ma-adjust. Niya basin ang mga department sad, wa na nagkadimao kay ang organizational structure maguwang panato. Sa iniini nga paagi, matud ni Attorney Rosel, ang mga empleyado nga magpabilin shall be pushed to work hard for their regularization, which is also envisioned to lead to efficient public service. Naot paunta nga magpabilin ang angay magpabilin o mutrabaho ang angay mutrabaho dinha sa Cebu City Government. Okay, samtang sa laing bahin niabot na og 51,000 ang gikatahong nagparehistro sa COMELEC sud sa ikaduhang nga semana nga rehistrasyon. Sukad gisugdan ni ang registration sa mga botante alang sa eleksyon sunod tuig. Ang Region 7 nakadawat nagkinatibuk ang 51,201 o 51,201 ka mga aplikasyon ning ikaduhang semana matud sa usa ka opisyal sa Commission on Elections nga si Omar Sharif Mamalinta nga ilang gipaabot mas modaghan pa ang magparehistro samtang nagpahigayon sila satellite registrations karong semanaha. Sa datos nga gipada sa Sunstar Cebu, nigawas sab ni sa Sunstar karon, siya nagkanayon nga sa kinatibuk ang ihap 29,147 ang gikan sa unang semana sa pagpangrehistro, samtang ang 22,054 gikan sa miaging semana. Ang opisina wa muhatag og subay sa maong gidaghanon apan matud ni Mamalinta nga ang datos gibase sa natalang nga aplikasyon atol sa unom ka adlaw nga pagpangrehistro matag semana. Ang mga buhatan sa
Commission on Elections tibok nasod mo dawat og registration sa mga botante bisag weekend ug holidays gawas lang sa March 28 to 30. Agi usab og pag-obserbar sa Semana Santa. Ang COMELEC unang nagbukas sa ilahang pagpangrehistro ni atong Pebrero 12 ug kini magpadayon hangtod sa September 30. Naot unta nga katong mga gustong magparehistro wa pa nagparehistro, mas maayong magparehistro di magpaabot sa September 30 kay di ra bagid kalikayan ang sakit aning uban og di mag last day dili pod mo lihok. Parehistro mo karon kay kusog kay mo mag-comment sa Facebook, may kay mo moda og comment dito, mang bashing pa mo dito unyo ikaw manhiman wa day mo nakarehistro. Rehistro mo karon naagyud nay bili inyong yaw dinas gobyerno aron naagyud tay kana makaingon gyud na ako'y katungod kay nagparehistro ko hala parehistro diha aron makapili mo insakto kinsa inyong pagtuo nga angayang ibutang sa katungdanan. Kanang pili nga tarong ha, dili kanang pili nga mausab lang depende og pilay itunol ayaw pod. Kanang tinarong gyud kanang yung tanaw unsay makaayo gyud dili kanang balig 300, 200, 15. Oh, so para worth it gyud ang inyong pagbutar. Matud ni Mamalinta, ngayon lang gipaabot nga musaka pa ang gidaghanon sa registration sa mga botante kay naglambigit sab kinis pagpatuman sa satellite registration uban usab sa mga gidaghanon sa aplikante sa election offices. Mapahigayon sa registration events, satellite registration events, pinaagi sa ilahang Register Anywhere program nga dunay duha ka mga kalihukang gikatakda sa Cebu City ug sa Mandawi City. Tumong niini mong pagpalapad sa mga kapilian sa pagparehistro sa mga botante sa mga lugar nga dunay taas nga gidaghanon sa mga tawo, mga panagtapok sa qualified nga mga botante. Kani di ni si Omar Mamalinta, si Attorney Marshall Sarno to. Usa ka registration, satellite registration event ang ipahigayon usab karong adlaw February 27 sa University of San Carlos Talamban Campus, Cebu City ug mga adlaw sa Cebu Doctors University sa Dakbayan sa Mandawi. Kung kini kuno magpadayon, ipaabot sa dilang mas modaghan pa ang gidaghanon sa mga registrants tungod kay ang satellite registration maka-accommodate sa mga registrants nga taga-gawas sa Cebu City ug taga-gawas usab sa Mandawi City. Sa laing bayan siya miduga nga ang voter registration verification machines ibutang alang sa RAP o katong satellite registration program o adto ni kini lang gitawag Register Anywhere program. Unya ilahan ning gipasiugdahan sa COMELEC sa 1st ug 2nd district sa dakbayan sa Sugbo, Mandawi ug Lapu-Lapu aron maka-accommodate og dugang mga aplikante. Kining maong voter registration alang usab sa pagpangandam sa local ug national elections next year. Hapit na filing karong October. Mao nang daghan na kay nagsuroy-suroy ron, daghan na kay mga lami kay mga smiles ron. Sige, paningkamot mog maayo din ha. Unya, ato sa itong balikan, katong nahitabong inkwentro dito sa Bohol. Tungod kay nitingog na ang ato ang PNP Chief, si Philippine National Police Chief Benjamin Acorda Jr. miingon nga bukas sila sa investigasyon. Kabahin sa inkwentro nga nahitabo sa Bilar, sa lalawigan sa Bohol, niadtong milabayng semana taliwala sa mga pangutana sa mga detalye kabahin ni ining pagkamatay sa gitumbok nga 5 ka mga suspetsadong sakop sa sa New People's Army kun NPA. Itong mga 5 ka buok nga nakalas og gitumbok sab nga mga rebelde. Ang Central Visayas chapter kining pamahayag ni PNP Chief Acorda human usab sa pamahayag sa Central Visayas chapter sa Karapatan kinsa sa sayong bahin na nawagan og investigasyon kabahin sa mga operasyon nga gitumbok nila nga massacre ug ilahasang gitumbok nga ang mga namatay nga mga rebelde wa namatay sa engkwentro tali sa government troops kundi matud pa gidakop, gitorture o gipatay. Kay numduman ang mga namatay giila nga sila si Domingo Compok na ilahan usab nga Commander Cobra og Silong o gitumbok nga secretary sa NPA unit operating sa Bohol. Ang abogada nga si Hana Sisista kinsa nakapasar sa bar ug si Parlito Historia, Marlon Umusura ug Alberto Sancho. Ang mga patayng lawas base usab sa report ni Arnold Bustamante kaganina
ang mga patayng lawas nila ni Kumpok o Gumusura gi-claim na sa ilahang mga sakop sa pamilya. Usa ka adlaw human kini napatay. Samtang ang patayng lawas ni Sisista, Historia ug Sancho kansang mga patayng lawas gida ngadto sa Holy Name Funeral Home sa Tagbilaran gi-claim na usab sa ilahang tagsa-tagsa ka mga pamilya as of yesterday. Sa usa ka press briefing, si PNP Chief Acorda mi-insister nga ang encounter lehitimo ang maong operasyon. Matud ni PNP Chief Acorda, ang kapulisan ug ang mga militar miadto sa mi-raid sa usa ka panimalay sa Barangay Campagaw sa lungsod sa Bilar ni adtong Pebrero 23 aron unta mag-serve og warrant bato kang Kumpok apan sila gisugat o gipamusil. Si Kumpok dunay pipila ka mga standing warrants for his involvement sa nagkalain-laing kaso sa pagpatay sa lalawigan sa Bohol ug dunay bounty nga 2.6 million sa iyahang ulo. Doon ni reward nga 2.6 million. Unya mag-serve round ta kuno sila matud pa og warrant of arrest tungod sa lain-laing kaso nga nalambigitan batok ni Kumpok. Unya sa pamahayag niingon si PNP Chief Acorda kung dunay mga reklamo, bukas sila for investigation. He said if there are complaints, we are open for investigation. But based on the report, it's a legitimate operation. In fact, it's an intelligence-driven operation and an implementation of a warrant of arrest. So far, with the report of the Police Regional Office, there is no irregularity. Acorda added, in fact, it was very unfortunate that one of our police personnel died and one was wounded. Maybe that seems too much to sacrifice one life and wounding another just to draw an encounter. Armed Forces of the Philippines Visayas Command Chief nga si Lieutenant General Benedict Arevalo nitawag sa maong mga aligasyon nga propaganda lamang. Sa iyang pamahayag, niingon si Lieutenant General Benedict Arevalo, we will not dignify their propaganda anymore. They can say what they want. They are not saying anything new. They say that to all the things that's happening. We're not hearing anything new from what they are saying. They've been saying that in all operations. Nasa'y punto. Kung ato ning binisayon ang giingon ni Lieutenant General Benedict Arevalo, unsa pa man kuno, klaro mo kunong propaganda. Kay bahala kuno unsa ilang isulti, di na lang kuno na nila tagaag pagtagad kay di kuno bag-o ang ilang gisulti. Kana kuno kanunay nilang isulti sa tanang mga panghitabo, wa sila'y bag-ong nadunggan gikan sa pamahayag nga giluwatan sa mga didapig nya itong gitumbok ka mga rebelde tungod kay matud pa sa tanan nilang operasyon maogyud na ang giingon nga ilahang isulti kanunay way bag-o matud pa sa sa Philippines Visayas Command. Hinumduman ang karapatan niingon nga nakaluwat sila reports gikan sa mga residente sa maong dapit nga ang 5 nga namatay pulos gipanakop buhi sa mga pulis ug sa mga sundalo ug giingong wa namatay gikan sa engkwentro. Ang karapatan sa ilahang Facebook page niingon nga nanawagan sila for an independent investigation kabahin niining maong insidente given the propensity of state security units to summarily execute suspects under the guise of its worn-out nanlaban. So, ang Communist Party of the Philippines, ni luwat sa pamahayag, gipirmahan sa ilang information officer nga si Marco Valbuena ug nitumbok na ang 5 nadakpa na sa wa pa sila gitorture o gipatay. Ilang gitumbok ang pamahayag sa mga nagpuyo sa maong dapit nga ang 5 matud pa gipakamang sa lapok at tubangan sa mga residente sa wa pa sila gipatay. Si Kumpok matud pa sa 60 anyos na wa kini sa posisyon nga musukol tungod kay nagantos ko na kini sa sakit nga arthritis. Ang National Union of People's Lawyers and UPL Cebu Chapter sa lahi nga pamahayag niadtong Domingo niingon usab nga nakadawat sila reports nga ang 5 gimanduan nga mobakante o mobiya sa panimalay diin sila nagpuyo o gipahubo sa ilahang mga t-shirt sa wa pa sila gimanduan nga magligid-ligid sa lapok. Ang maong mga witness ni tumbok nga nihangyo sila sa mga militar nga hunungon ang maong binuhatan apan wa kuno sila paminawa. Matud sa NUPL si Sisista
earned her political science degree from the University of the Philippines, Cebu, sa wa pa kini ni eskwela og law sa usa-usab ka universidad sa Cebu City. Managlahi man niya ang giingon sa NUPL, University of San Carlos, doon na sa uban niingon University of Cebu. I don't know kung asa aning duha, basta kumpirmado nga nakapasar kini sa bar. So niskwela sab ni og law dinhi sa Cebu. NUPL Cebu members can attest to Hannah's unwavering dedication and active involvement in the chapter's activities in providing legal services to marginalized communities. So, I don't know kung sa'y tinuod ani, pero doon na manggaygoy mga niingon, nagipaligid-ligid sila, gipahubo sila, gipaligid sa lapok, hasa man na. I'm sure nga, ug na lang yung mangutingkay nga tumugawasad na. Pero what if makapakita po ang kapulisan nga doon na nagyud na standing warrant ug mao sa ilang giserve atong adlaw, makitaan man sa nanamnay pizza. So, puros na sila mo insistir sab nga sakto sad sila ug sila sab mo dunay mga punto, pero di sa nato malalis nga doon na say punto ang giingon sa kapulisan nga balik-balik na inyong rason, mao man gid na sulti permi basta mamatyan kuan ni gi-torture ni, gilisod-lisod ni. So, ito nang atangan unsay dugang pang mga updates kabahin ni ini. Wanam detay oras ato ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ani ang pulong ug kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Ngayon, ang atong pagpili og leader sa atong katilingban dili pinagi sa pagdawat og kwarta kundi sa pagampo. Dili kita magpadala sa salapi kay sa 1 Timoteo 6:10 nagingon kay ang pagkamahigugmaon sa salapi mo'y tinubdan sa tanang pagkadautan. Kung ikaw mudawat og kwarta bayad sa imong pagbutar sa usa ka kandidato, imong gibaligya ang kaugmaon sa imong nasod. Ang eleksyon naghatag kanato og pagpili sa mayong kandidato nga gituwa natong mangulo alang sa mayong paglambok. Mo nga dili gayon mayo ipasikat sa kwarta ang atong madawat ang pagpili sa kandidato. Dako ang mahimo sa pag-ampo. Gani sa balaang kasulatan, kita gisugo man nga iampo sa mga atong mga leader sa ilang paglingkod sa ilang pwesto. Sa 1 Timoteo 2, uno nga to sa 2 nag-ingon, usaw hagon ko kamo. Una sa tanan nga kinanglan himuon ang mga pag-ampo. Mga pangalyo po o mga pasalamat ngadto sa Dios alang sa tanang tao, alang sa mga hari o sa tanang nagmando, aron makabaton kita mahusay o malinawon kinabuhi Dios nun o subay sa bayong pamatasan. Maigsoon mo kini ang pulong nga maghatag kanato giyas sa atong kinabuhi. Mag-ampo kita. Langitong Amahan, among ituboy kanimo ang among mga leader. Himuang ang ilang mga kasing-kasing magtinguha lamang sa pagtuman sa imong kabubuto. Panalipi sila sa mga lingla sa yawa o himuang putli ang ilang tuyo o tumong alang sa katawan. Amen. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagtapos sa atong tulumanon. Daghang salamat sa koyog sa Philippine Airlines. Thank you very much. Archbishop Jose Palma. Nanay Dayanan, Tatay Dodong Limchua. Thank you. Sir Dennis Tabar, salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Sir Andrew, Miss Joanne sa newsroom, Sir Michael, Sir Adele, Sir Raymond, Sir Bruce, ug diri sa studio si Ferdy. Sa nga sa akong partner nga si Manny de Los Santos sa Rabacala ko si Maluy Nocando Tabar. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. God bless us all.